السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران، اس کی آیت نمبر 172 اور 73 اس ترجمہ و تفسیر لے کر پیش ہوئی ہوں، جو ہدایت پر مبنی ہے۔ توجہ فرمائے۔ قرآن آیات کا نام لے کر قرآن پاک کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہم زندگی کا ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے جو ہے قرآنی آیات پڑھ رہی ہوں، اس کا ترجمہ، جس کو عنوان ہیبت کے بجائے ایمان۔ الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد، ما اصابہم القرح، انہیں زخم پہنچ چکے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو ان میں سے نیک اور پرہیزگار ہیں ان کو بڑا ثواب ہے۔ واتقوا اجر عظیم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجر عظیم عطا ہوگا، یعنی عنایت ہوگی۔ الذین قال لهم الناس، جنہیں لوگوں نے کہا کہ آدمیوں نے تمہارے مقابلہ کا سامان جمع کیا ہے، یعنی قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، یعنی لوگوں نے تمہارے مقابلے کا سامان جمع کیا ہوا ہے، سو تم ان سے ڈرو۔ فخشوہم فزادہم ایمانا، تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور بولے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا خوب کارساز ہے۔ تو ناظرین، ان دو آیات کی یک بعد دیگر تفسیر کچھ ایسے ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ان آیات کی شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر اونگ طاری ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو کر دشمنوں کے مقابلہ میں ڈٹ گئے، سخت گھمسان کا رن پڑا اور مشرکین مکہ شکست کھا کر بھاگے۔ ابو سفیان کفار کے اس لشکر کا سردار تھا۔ مکہ کو واپس جاتے ہوئے، یعنی مکہ کے لوگوں کو واپس جاتے ہوئے راستہ میں رکا اور دل میں سوچنے لگا کہ ہم نے بڑی غلطی کی، جو یونی شکست خوردہ اور زخم کھائے ہوئے مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے آئے۔ بہتر تھا کہ آج انہیں ختم ہی کر دیا جاتا۔ آپس میں ان کے مشورے ہونے لگے کہ پھر مدینہ چل کر مسلمانوں کا کام تمام کیا جائے۔ تو ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ نے مدینہ میں اعلان فرما دیا کہ جو لوگ کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک تھے، آج دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمان مجاہدین میدان جنگ میں شدید زخم کھا چکے تھے، وہ زخموں سے چور ہو رہے تھے۔ بظاہر اب ان کا مقابلہ کی کوئی طاقت نہ تھی، یعنی ان کو، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سن کر وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ زخم کھا کر بھی اسلام کے مجاہد شکستہ خاطر نہ ہوئے، اللہ کے رسول کی پکار پر فوراً تیار ہو گئے۔ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 174، جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اور اس کو عنوان دیا ہے اللہ کا فضل۔ فانقلبوا بنعمات من اللہ فضل لم یمسسہم سوء، یعنی پھر مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ
चले आए। यमससहुम सू, और इन्हें कुछ बुराई ना पहुंची। वत्तबऊ रिजवान अल्लाही, वो अल्लाह की मर्जी के ताबा हुए। वल्लाहु ज़ू फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह का फजल बड़ा है। तो नाज़रीन, इन आयात की तफसीर कुछ ऐसे है कि इन आयात की शान नुज़ूल के सिलसिले में एक और रवायत भी है। वो ये है कि जंग उहद ख़त्म होने पर अबू सुफियान ने ऐलान किया था कि अगले साल बद्र के मकाम पर फिर लड़ाई होगी, तुम लोग तैयार रहना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। जब अगला साल आया तो आपने लोगों को हुक्म दिया कि जहाद के लिए निकलो। इधर से अबू सुफियान फौज लेकर मक्का से निकला। थोड़ी दूर रह गया था कि हौसला हार बैठा और मुसलमानों की तैयारी सुनकर उन पर रोब छा गया। चनाचा उसने चाहा कि मक्का वापस चला जाए और कहत साल का बहाना कर दे, लेकिन बात भी ऐसी कही जाए कि अल्ज़ाम मुसलमानों पर ही आए या अल्ज़ाम मुसलमानों पर रहे। इत्तफाक से एक शख्स मैदान की तरफ जा रहा था। अबू सुफियान ने उसे कुछ लालच दिया और उससे कहा कि मदीना जाकर ऐसी खबर मशहूर कर दो जिन्हें सुनकर मुसलमान डर जाएं और जंग के लिए ना निकलें। ये शख्स मदीना पहुंचा और खबर मशहूर करने लगा कि मक्का वालों ने बड़ी भारी फौज इकट्ठी की है, उनके खिलाफ लड़ना मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं होगा। लेकिन मुसलमानों के इर्द गिर्द में अल्लाह ताला ने मजबूती भर दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। यानी आखिर मुसलमान वादा के मुताबिक बदर के मैदान में आन पहुंचे। वहाँ बहुत भारी बाजार लगा करता था और कुफार लड़ाई के लिए नहीं पहुंचे थे, इसलिए मुसलमान वहाँ 3 रोज रहकर तजारत करके खूब नफ़ा कमाकर मदीना वापस आए। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत, यानी कुरान पाक की सूरत आल इमरान, उसकी आयत नंबर 175 और 176, ये के बाद दोनों आयतों का जो है मैं आपके सामने तर्जमा और तफसीर पेश करूंगी, जिसको अनवान कुछ दिया है कि शैतान का डरावा। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युखव्विफु औलियाहु वला तखाफूहुम वखाफूना इन कुंतुम मोमिनीन। ये शैतान है कि अपने दोस्तों से डराता है। सो तुम तखाफूहुम वखाफून इन कुंतुम मोमिनीन, सो तुम उनसे मत डरो और मुझसे डरो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, और मुझे वो लोग गम में ना डालो, और मुझे वो लोग गम में ना डाले जो कुफ्र की तरफ दौड़ते हैं। युसारिऊना फिल कुफ्र इन्नहुम लन यज़ुरुल्लाह शैया, जो कुफ्र की तरफ दौड़ते हैं वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेंगे। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, अला यजअला लहुम हाज़न फिल आखिराती, अल्लाह चाहता है कि उनको फ़ायदा ना दे आखिरत में। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। यानी आखिरत में ऐसे लोगों को जो मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करते हैं बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला ने इसकी तफसीर कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाता है कि जो आदमी तुम्हारे दुश्मनों के बारे में गलत खबरें फैलाकर तुम पर रोब डालना चाहता है वो शैतान है, और शैतान का बकाया हुआ है। इसकी गर्ज ये है कि अगर उनका रोब तुम पर बिठा कर तुमको खौफज़दा कर दे, सो तुम अगर ईमान रखते हो, और तुम ईमान ज़रूर रखते हो, और इससे ना डरो। वो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम शैतान से ना डरने का सबूत अमली तौर पर दे चुके हो, लिहाजा इन शैतानों से बिल्कुल ना डरो, बल्कि सिर्फ मुझसे डरो। मुनाफिक लोग इसकी बातों में आकर कुफ्र की तरफ दौड़ते हैं। तुम इन
मुनाफिकों की हरकतों को देखकर गम ना खाओ और फिक्रमंद ना हो। ये ना तो पैगंबर का कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना अल्लाह के दीन को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़रर पहुंचा सकते हैं, बल्कि सरासर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके नफा के बदले उन्हें इंतहाई नाकामी देगा और आखिरत में इन्हें बहुत सख्त सज़ा मिलेगी। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान और उसकी आयत नंबर 177 تا 178 के बाद 2 आयत का तर्जुमा भी तफसीर पेश करूँगी और ईमान के बदले कुफर इसका अनवान है। इन्नल्लज़ीना नश्तरवुल कुफ्र बिल ईमानी लन यज़ुर्रु वल्लाहु शैया, जिन्होंने ईमान के बदले कुफर मोल लिया, अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेंगे। लन यज़ुर्रुल्लाह शैया वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वला यहसबन्नल्लज़ीना काफरू अन्नमा नुमली, वो काफर ये ना समझे कि हम जो उन्हें मोहलत देते हैं। अन्नमा नुमली, इन्हें वो काफर जिन्हें हम मोहलत देते हैं, लहुम खैरुल्ली अनफुसिहिम, इनके हक में कुछ भला है, हम तो इन्हें इसलिए मोहलत देते हैं। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्म, हम तो इन्हें इसलिए मोहलत देते हैं ताकि वो गुनाह में तरक्की करें। वलहुम अज़ाबुन महीन, और उनके लिए ख्वार करने वाला अजाब है। तो नाज़रीन, इन आयात की तफसीर ऐसे है, बयान फरमा रही हूँ, तवज्जो फरमाएं। यानी इन आयात से पहले शैतान का जिक्र था कि वो अपनी खौफनाक तदबीरों से अहले ईमान को डराने की तरकीबें निकालते हैं, लेकिन अहले हक पर लाजम है कि वो अल्लाह के सिवा किसी का खौफ दिल में ना लाए। शैतान ईमान और इस्लाम को छोड़कर कुफर और सरकशी की तरफ दौड़ते हैं। उनकी ये कोशिशें अल्लाह का कुछ नुकसान ना कर सकेंगी। तो यहाँ पे मैं एक उर्दू का शेर है जो आपके सामने पेश कर रही हूँ। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे गंदा जुल्म, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अब फिर यही इरशाद होता है कि इन लोगों ने ईमान के बदले कुफर अख्तियार कर लिया है। ऐसा करने से ये अल्लाह का, उसके नबी का या उसके दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, उल्टे दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार होंगे। इन्हें अगर कुछ ढील मिल गई है तो इस पर नादा ना हो। सज़ा की मोहलत उनके हक में बेहतर नहीं, बल्कि उनके गुनाहों में और इजाफा होगा और रसवा कुन अज़ाब में मुब्तला होना पड़ेगा। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान उसकी आयत नंबर 169 जिसका तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश कर रही हूँ। मा कान अल्लाह, हिकमत खुदाबंदी, मा कान अल्लाह लियाज़र अलमोमिनीना अला मा अंतुम, अल्लाह वो नहीं कि मुसलमानों को इस हालत पर छोड़ दे जिस पर तुम, अलैहि हत्ता यमीज़ अल खबीसा, जब तक कि नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। यानी यमीज़ अल खबीसा मिनत तय्यब, जब तक नापाक को पाक से जुदा ना कर दे। वमा कान अल्लाहु लियुतली आकुम अलल गैबी, और अल्लाह नहीं है कि तुम्हें गैब की खबर दे। वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रसूलिही, ये लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में जैसे चाहे चुन लेता है, जिसे चाहे चुन लेता है। मैयशाउ फआमनु, सो तुम बिल्लाही, सो तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पर यकीन रखो, और रसूलिही, और अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, वअंतुमिनूना वतत्तकू, और अगर तुम यकीन और परहेजगारों पर हो, फलहुम अजरुन अजीम, तो तुम्हें बड़ा सवाब है। तो नाज़रीन, इस आयत की तफसीर कुछ ऐसे है कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हमेशा इस हालत पर नहीं रखना चाहता जिस पर वो अब तक रहे। यानी बहुत से काफिर मुसलमानों के
لبادہ میں منافقت کا کھیل کھیلتے رہے، زبان سے کلمہ پڑھ کر دل سے کفر پر ٹوٹتے رہے یا ڈٹے رہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان میں ملے جلے رہے، بلکہ مسلمانوں کو منافقوں کے دھوکہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے جس سے کھرے اور کھوٹے میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز ہو جائے۔ تو ناظرین، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان بات تھی کہ تمام مسلمانوں کو امتحان میں ڈالے بغیر منافقوں کے نام بتا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق یہ بات مناسب نہیں کی کہ تمام لوگوں کو اس طرح کے غیب کی باتیں بتا دے۔ البتہ اس کام کے لیے وہ انسانوں میں سے نبی چن لیتا ہے اور غیب کا جتنا علم انہیں دینا چاہے دے دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تمام لوگوں کو براہ راست غیب کی باتیں نہیں بتائی جاتی، بلکہ صرف انبیاء کو ہی بتائی جاتی ہیں۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھیں اور پرہیزگاروں کی زندگی اختیار کریں، یعنی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں۔ اگر یہ کہ ایسا تو سمجھو کہ سب کچھ حاصل کر لیا، تم لوگوں کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 180 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے بخل کا انجام۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، من فضلی ہوا خیر اللہم، یہ خیال نہ کرے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ شر اللہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا، ان کے لیے بہت برا ہے، ان کے گلوں میں وہ مال توق بنا کر ڈالا جائے گا، بھی یوم القیامہ، قیامت کے دن، جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، قیامت کے دن اور اللہ آسمان اور زمین، میراث السماوات والارض، اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا وارث۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے جو منافقین جہاد کے موقع سے بھاگتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں، لیکن جس طرح جہاد سے پہلو بچا کر دنیا میں چند روز کی مہلت حاصل کر لینا ان کے حق میں کچھ بہتر نہیں، ایسے ہی بخل کر کے مال اور ذخیرہ کر لینا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قیامت کے دن ان کا یہ جمع کیا ہوا مال عذاب کی صورت میں ان کے گلے کا ہار بن کر رہ جائے گا۔ تو ناظرین، بخل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اٹل حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے، اپنے بعد تو سب مال یہی چھوڑ جائیں گے، آخر اللہ کے قبضے میں ہی رہے گا۔ اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اسے ثواب ملے گا۔ سب لوگوں کی نیتیں اور اعمال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون بخل کرتا ہے اور کون سخاوت، وہ ان اعمال کے موافق ہی بدلہ دے گا، لہذا دل کھول کر اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے یہودیوں کی گستاخی اس عنوان کے مطابق آیت نمبر 181 اور 82 کا ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی، ملاحظہ فرمائیے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان، بے شک اللہ نے ان کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، سنکتب، اب ہم ان کے بات لکھ لیں، کی بات
लिख मा कालू वक़तलाहुमुल अंबिया बिगैर हक, ये बात लिख रखेंगे, और जो उन्होंने अंबिया के नाहक खून किए, बिगैर हक यानी वक़तलाहुमुल अंबिया बिगैर हक, जो उन्होंने अंबिया कराम का कत्ल किया नाहक। वनकुलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, और कहेंगे कि अब जलती आग का अजाब चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये उसका बदला है जो तुमने अपने हाथों आगे भेजा। बिमा क़द्दमत अयदीकुम यानी अपने हाथों से आगे भेजा। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, यानी दुनिया में तुमने जो बुरे काम किए उन अमाल के सबब तुम्हें आखिरत में इसका सिला मिलेगा। अच्छे काम के बदले अच्छा सिला और बुरे काम के बदले बुरा सिला, यानी अच्छे काम के बदले जन्नत और बुरे काम के बदले दोज़ख। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और जो तुमने अपने हाथों के आगे भेजा, और अल्लाह यकीनन बंदों पर जुल्म नहीं करता। नाज़रीन, इन आयत की, इस आयत में यहूदियों की एक और जलील हरकत में बयान की गई है, जिसे वो तो बुखल की वजह से अल्लाह की राह में पैसा खर्च नहीं करते थे। दूसरे जब वो अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म सुनते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं और अल्लाह ताला के हजूर में गुस्ताखी करते हैं। जब ये आयत मनज़ल्लज़ी यक़रिज़ल्लाह कर्ज़न हसनन, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, नाज़िल हुई तो कहने लगे कि ये अल्लाह ताला हमसे कर्ज मांगता है। अगर यूं है तो फिर अल्लाह फ़कीर और मोहताज ठहरा और हम बेनियाज और मालदार। काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ताला ने नेकी के कामों में रुपया खर्च करने को कर्ज का नाम दिया है, और इसी तरह इसने इंतहाई रहमत और शफकत का मुजाहरा किया है। वो अपना दिया हुआ माल हमसे हमारी बेहतरी के लिए खर्च करवाता है या कराता है। हमारे इस खर्च से उसे कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि उसे ऐसे कोई गर्ज नहीं है कि जिससे उसकी ज़ात को कोई फ़ायदा पहुँचे, बल्कि वो हमारे ही भलाई के लिए, ताकि जन्नत में हमें उसका क़यामत के दिन हमें अच्छा सिला मिल जाए और जन्नत मिल जाए। इस खर्च से उसे कोई फ़ायदा भी नहीं, फिर उसे कर्ज कैसे कहा जा सकता है। ये तो उसका एहसान है कि वो हमें रुपया खर्च करने का बेहतरीन मुआवजा देने का वादा फरमाता है और इस चीज़ को कर्ज के नाम से मौसूम करता है। लेकिन यहूदी अपनी खबासत की वजह से अल्लाह ताला का एहसान मानने के बजाय हंसी उड़ाने लगे, नाउज़ बिल्लाह, और अल्लाह के हजूर में ऐसी गलत बातें बकवास करने लगे। खुदा ताला फरमाता है कि इसने ये बातें सुन ली हैं, वो इन्हें इसकी ज़रूर सज़ा देगा। यानी अल्लाह ताला इंसान के शारक से भी ज़्यादा करीब है। जैसे आयत है वाइज़ा साला का इबादी अन्नी फ़अन्नी करीब, ये बातें सुन ली हैं, वो इन्हें इसकी ज़रूर सज़ा देगा। वो मासूम है और बेगुनाह नबियों को नाहक कत्ल करते रहे हैं, जिस वजह से जिस तरह उन्होंने अल्लाह के हजूर में गुस्ताखी के कलमे कहे हैं, इसी तरह अंबिया के हजूर में भी गुस्ताखी की और वो इस तरह जहन्नम की दहकती हुई आग के अजाब के मुस्तक हुए। तो नाज़रीन, अब मेरा दर्स कंप्लीट हुआ, इजाज़त चाहती हूँ। आइंदा मैं आपके सामने मज़ीद पुरानी आयत लेकर अपना दर्स पेश करूँगी। मुलाहिज़ा फरमाए। अल्लाह ताला मुझे आपको समझाने की तौफीक अता फरमाए और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे आपको पढ़ाने की और आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त। अस्सलाम।